Hay 150 sillas colocadas, pero no bastan para toda la afluencia en el patio de esta escuela primaria en uMngeni, en Kwazulu Natal. Malunga omphakathi ngizochaza nje kafishane nje ukuthi senzani kulolu hlelo namhlanje. Ngithi ngiyangizwa lapha ngemuva. Chris Pappas, también conocido como Mayor Pappas, el alcalde, se dirige a sus electores en zulú, el idioma mayoritario de esta provincia. Lokho sikwenzayo sikubizwa ngebudget imbizo. So shuthi ke sihlela izisabelo izimali yomkhandlo for unyaka ozayo. Bayazama kodwa amandla abo ayancipha. El alcalde domina perfectamente el zulú, algo extremadamente inusual para un blanco, y pasará 2 horas desgranando las finanzas municipales en ese idioma. Para ello recurre a ejemplos como cuando explica la deuda con el proveedor de electricidad. Yokuqala ukuntshontsha kwagesi endawo ekwezinye indawo. Umkhandlo wethu ukhipha imali engango-40 million noma rand ukhokhele ugesi ku-Eskom kodwa imali ayingeni kuthina. 40 million noma rand. Ngizowenza umzekelo, lo mgwaqo lo ukulungisa lo ukwenza kuba yitiyela ngaba u6 million. So singalungisa lo mgwaqo cishe ka5. Nuevos coches de policía, máquinas de obras públicas, puestos de trabajo creados en el ayuntamiento al servicio de los habitantes. El alcalde explica a dónde va el dinero y escucha los deseos de la población para los próximos presupuestos. Umphakathi wethu njengoba ubona awunayo ikliniki. Kunabantu abadala la okumele bahambe baye ekliniki eMpopomeni. Owesibili umbuzo wami umayelana nesanitation ama-toilet. Miningi imizi ekhona lapha eMashingeni kwafika uhlelo lokufakwa kwama-toilet. Kodwa ezinye indawo zashiwa nje imaterial kwangaqedelelwa. Kukhona futhi eminye imizi engafakiwe nhlobo ama-toilet. Sibabaza, sibabaza, wena sibabaza. This is our 8th meeting in the last 2 weeks, where we go to different communities. We're trying to put a focus on rural communities this particular financial years, and you can see by the turnout that there's a big need or desire for people to participate in these areas. El municipio de uMngeni, con una población de 120.000 habitantes, agrupa el township de uMngeni y las localidades más urbanas de Hilton y Howick. Chris Pappas, del partido de centroderecha Alianza Democrática, consiguió la alcaldía en noviembre de 2021. Es el único municipio gobernado por la oposición en la provincia de Kwazulu Natal, un bastión del CNA, partido que ostenta el poder en Sudáfrica desde 1994. You had one political party for 27 years, which is one way of thinking, one culture, one ideology, one system, and then you come up with something completely different. So, you know, they talk about human behavior being difficult to manage. You know, you can buy pens and you can fix roads and you can do those things, but human behavior. But there's been a lot less resistance than I thought. En el pleno municipal, los 13 representantes electos de la mayoría se sientan a un lado, los de la oposición al otro. Hay 2 concejales del EFF, luchadores por la libertad económica, partido de extrema izquierda, y 10 del CNA. We appreciate the document that has been submitted to us. I want to understand if we have any questions when we have gone through the documents. Who are we going to contact? El ambiente parece cordial, pero ningún concejal de la oposición, ni el CNA ni el EFF, accedió a nuestras numerosas solicitudes de entrevistas. El alcalde, economista especializado en desarrollo, lleva 1 año y medio haciéndose con los trámites y la burocracia del municipio. Committees on committees on committees on committees, because you've got one for health, one for libraries, one for museums, one for, you know, everyone's got a committee for something. Is it possible for us to incorporate this into existing structures so that it is more productive and functions? Ir a lo más efectivo. Ese es el objetivo del alcalde y de su teniente de alcalde, Sandile Nikati.
El detonante de su compromiso se remonta a sus años de estudiante en Pretoria. Al ser elegido miembro del Consejo de Estudiantes de su universidad, Chris Pappas descubrió que podía mejorar la vida de los demás a su escala. I wasn't political. I didn't know what politicians did. I just saw them making noise every now and again. But if you use power and you use your opportunities as a person with authority in the right way, then you can make meaningful change. And that's where it started. I started to realize that you don't actually have to be a political politician. You can be an administrative politician who actually wants to get things done. And in doing that, you can change people's lives significantly. Así lo ha experimentado Freedom Mlubu, que trabaja en otro edificio del ayuntamiento, en el área de juventud. Llevaba en desempleo desde 2015, cuando se graduó en gestión pública. El año pasado obtuvo una pasantía remunerada de 2 años. Su primera experiencia profesional relacionada con sus estudios. The new leadership take over, and I think that is where even my peers, they were saying, no, let us apply again now, because it's like we are standing more chances since when you look at the social media, we look at what the leadership have been doing and we see improvement, and then the hope is coming back. Nos cuenta que antes no contaba con los recursos adecuados, es decir, los pistones en el ayuntamiento del CNA. Hoy ayuda a los jóvenes a hacer su currículum y a buscar prácticas y formación. Al igual que le sucedió a él, en el ayuntamiento se han contratado a varias decenas de jóvenes regresados de uMngeni, elegidos por su formación. Las Howick Falls, situadas en el centro de la ciudad, constituyen una importante atracción turística. El alcalde y el vicealcalde vienen a recibir a los numerosos visitantes del fin de semana. Oh, ngiyabonga. Yes, mina ngimkhulise. Nice to meet you. I'm coming from Joburg. Oh, siyabonga baba. Happy to see you. Nami ngiyajabula kakhulu baba. Good. Usivakashile nje lana? Ngivakashile nje. Oh, siyabonga. Nami ngiyabonga. Kunjani? Ku-right? Hayi kuhamba kahle kakhulu. No, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Nihambe kahle. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngiyaphila baba. Ngiyaphila mfowethu. Ukhuluma isikhathi eside? Hawu. El alcalde, su asistente y su teniente de alcalde hacen balance de la remodelación de este recinto que comenzó nada más llegar al ayuntamiento. De ser un lugar de mala reputación, pasó a ser un conocido destino familiar. From there, go to a place called Piggly Wiggly. It's not far from the capture site. There's lots of small shops there with great things. How much time do you guys have? We have the whole day. So where are you guys from? We're from Bob here. May. Mayor and Deputy Mayor. Oh. And you're deputy mayor. Okay. So nice. So, sama nabantu baphume. Really? Lo que sorprende a esta pareja es que sean 2 jóvenes, 31 años el alcalde, 28 el teniente de alcalde, un blanco y un negro. Aunque oficialmente su partido no los ha designado por lo que simbolizan. What you see in front of you are the 2 people who came out on the top of that process. So it was not about race, it was not about age, it was not about sexuality, it was just who ended up as the best candidates for the job. Y el binomio funciona. I always joke and I say he does nothing and he points back and says, I do nothing. But he delegates a lot, which is quite interesting in South African politics, especially local government. Mayors don't trust their deputy mayors because, of either a confidence issue, politics has a lot of backstabbing. So you don't want your deputy mayor to be in the limelight. And Chris's instance is always encouraging me to be in the limelight, and I'm like, well, do I really have to? But he delegates a lot of important responsibilities to me. Esta joven generación de políticos opositores del CNA quiere trazar un nuevo rumbo. Right, smile. Sharp. Sabo. I'm 1 year younger than the country's democracy, so that's quite an interesting thing. And I've lived in free democratic South Africa all my life. I haven't experienced anything else. And I must admit, we have made some gains as a country, but there's a lot of things that are going wrong. De su infancia en una granja de la región, Chris Pappas conserva el dominio del idioma zulú y la maña para ahuyentar serpientes.
Justo encima de las Howick Falls se encuentra el barrio de chabolas de Shiyabasali, donde viven Grace y Nkubile. Aquí, al igual que en toda Sudáfrica, los principales problemas son la pobreza, el desempleo y, por supuesto, la inseguridad. Uno de los primeros programas lanzados por el nuevo municipio es la instalación de alumbrado público solar. Un distrito iluminado por la noche siempre resulta más seguro. El segundo paso para mejorar las condiciones de vida son los paneles solares donados a más de 500 hogares, incluido el de Nkubile. This is a solar panel. We are using it to charge the battery. The battery, put it inside, so we put outside the solar panel, so it will be charging the battery inside. El kit incluye el panel, la batería, una bombilla para cada habitación y un cargador de teléfono. Cuando les preguntamos a Nkubile y Grace si votaron en las elecciones municipales de noviembre de 2021, la respuesta es rotunda. Yes, we do vote. How? DA, obviously. We're not afraid. We're not, because we see the difference. Yes, for a year, because it's a year, it's a big difference to 27 years where we did not see the difference. La diferencia se nota también en las cisternas de agua, que ahora se reponen todos los días. Esto también es una novedad. I will say everything is changed because we have everything now. And we have a say. If you want to say something, we go straight to municipality and say what we want to say. It's not like before. When you want to talk to the municipal mayor, they won't allow us. The last mayor, we only saw him there on the stage on that day. When we gave him our concerns, we don't get answers. Con el nuevo cabildo sucede lo contrario. Cualquier ocasión es buena para comunicarse con el pueblo. Según el teniente de alcalde, el secreto de la popularidad del alcalde es bastante sencillo. I think Mayor Pappas is more relatable because he can speak the language. Not only does he speak the language, he also understands the culture. And I think once you can do those two things, people will accept you a little bit differently. And also, people can tell whether you're being sincere or not. La población de uMngeni es un 70% negra y un 18% blanca. 3/4 tienen el zulú como lengua materna y solo un 13% el inglés. En los varios días que estuvimos recorriendo el municipio, hablando con los locales, nadie criticó a Chris Pappas frente a la cámara. Ya fuese en el township o en la ciudad, entre los más pobres o los más ricos. En esta ocasión nos encontramos en el ayuntamiento de Hilton, donde se celebra un nuevo inviso sobre el presupuesto. Misma fórmula que en la escuela primaria del township, pero esta vez en inglés. This is the first budget year of the new administration. Right? So we've inherited 27 years of problems and we've had 15 months to try and solve them. We have a wide mandate as local government. It's not just potholes or streetlights. There's social development, economic development, marketing, environment. There's a huge mandate. Y todo ello con un presupuesto de 25 millones de euros, siempre que todos los ciudadanos paguen los impuestos locales correspondientes. Municipalities owed around 185 million rand in outstanding rates. So people expect us to deliver a service, but many people don't pay for that service. I need to be honest, I came here to box with you. I wanted to have a big fight. But you sort of took the wind out of my sails when you told us how few people actually pay their rates. But I would just ask if you can, be here in Hilton. It's great to see you in Howick and Popameni and everywhere else. I want to see you here. I want to see you in the streets. I want to walk with you. I want to moan at you about the roads and show you all the roads that are falling apart. But yeah, I think that's the main thing for me. Richard, I'm glad you didn't box with me. I do appreciate that. I'm happy to box if we need to, but I do appreciate that. I agree. We need to do more in Hilton. We need to do more in every particular area.
Gracias a estas conversaciones francas con los ciudadanos, algunos descubren cómo funciona un municipio. Thank you. I think it is important to understand what's going on, and what has happened before, we're sort of uninformed and not knowing what's happening with the budgets, what's happening in municipality, and it frustrates the residents in Hilton. So this is a fantastic thing to actually interact with the mayor, where he comes out and explains, this is what we're going to do with the budget, this is what's going to happen. Las prioridades para él, que vive en los distinguidos barrios de Hilton, son las carreteras, los semáforos, las infraestructuras, cosas muy alejadas de las preocupaciones de las personas más humildes en Popomeni. I think managing people's expectations is probably the bigger challenge, because people want, they want to see, a major city tomorrow here, everything working, functional public transport, but the reality is that we're not. We're a rural municipality in South Africa, in Kwazulu Natal, with all the same problems that, a developing African country's small town has. Y entre estos problemas se encuentran los baches y el mal estado de las carreteras. El municipio de uMngeni va a dedicar este año más de 1 millón de euros a ello. Los equipos de obras públicas trabajan todos los días. El township de Popomeni se fundó en 1968. El gobierno sudafricano de la época, bajo el régimen del apartheid, decidió trasladar a las poblaciones negras de los alrededores de Howick a esta zona árida y remota de unos 15 kilómetros de extensión. Desde entonces se ha convertido en una localidad de unas 35.000 personas que pertenecen al municipio de uMngeni, gobernado por Pappas. Él va allí a menudo para comer con sus colegas. Popomeni tiene una población joven con una altísima tasa de desempleo. Para impulsar la actividad económica y ayudar a los jóvenes emprendedores, el ayuntamiento ha ofrecido una subvención de 1.000 euros a 5 pequeñas empresas. El proyecto de Non Lakanipo, de 32 años, fue uno de los seleccionados. Hello, Sanbon. Ninjani? I didn't know or imagine that maybe someday I could get this funding of 20,000, it's changed my business. It took my business into another level. I'm so proud, really. Es como si le hubiera tocado la lotería. Su negocio ha crecido y por fin ha podido contratar a 2 personas. This is what I got from the municipality funding. This is a makeup suitcase. Now that I have the suitcase, I look more professional than before. When you just come with a plastic, so they don't take you serious. This is the sink also I got from them. My very beautiful and lovely sink, This one is more comfortable and strong. So it's also have the pipes. The only thing that I must do now is that I must buy geyser. And this is the stand dryer. It's a must to have this in the salon, but I couldn't afford it by that time. Styles, different hairstyles. Rizadores de diferentes tamaños, secadores de pelo y una maquinilla son también parte de las incorporaciones. Fue ella quien hizo la lista precisa de necesidades y escogió las marcas y los aparatos. Growing a business is like growing a baby, It's like when you start a business, you are giving birth to a baby, The baby is small. The baby is unable to do anything for themselves. Yes, you need to assist. Sometimes the baby is sick. I believe that someday, I will reach my goal because my vision is so big. I believe this is also just the beginning. Le gustaría instalar un contenedor para crear un salón de belleza aquí en Popomeni y contratar a más personas para, a su vez, cambiar sus vidas. So you are set now. She already paid. Gota a gota se llena la bota.
El joven alcalde de uMngeni no prometió milagros durante su campaña, sino más bien una gestión sana y justa del presupuesto. Un proyecto que ha hecho que el éxito y la popularidad de Chris Pappas se extiendan más allá de las fronteras de Kwazulu Natal. Esto puede despertar envidias, incluso odio. De hecho, necesita escolta permanentemente. It's become so common that it's not even covered in the media anymore. Killings of politicians and also traditional leaders. I've moved four times as mayor. The one time the police told me don't sleep in the same place for this week. En esta pequeña carretera cercana a Howick tuvo lugar un hecho que cambió la historia de Sudáfrica. La captura de Nelson Mandela en 1962, tras la cual se le condenó a cadena perpetua. This is where Mandela's freedom ended. And last year we commemorated 60 years since his capture. So a long time, you know, we still speak about him as if it was yesterday, but it's been a long time. El largo camino hacia la libertad, título de la autobiografía de Mandela, está representado aquí por un recorrido que traza los principales hitos de su vida. Uno de ellos, la concesión del Premio Nobel de la Paz hace 30 años. Si bien la imagen de Mandela conserva todo su poder simbólico en el país, su sueño de una Sudáfrica reconciliada y próspera se ha difuminado con los años. Chris Pappas, hijo de la época del post-apartheid, también es un símbolo de la vida política en este país en muchos sentidos. As a young person, as a non-majority racial group in this province, as a white person in this province, as a male, and then being gay as well. You know, I live in Africa. Many countries are still illegal, criminalized. And, you know, there's a burden that one carries with that as well. Su homosexualidad declarada no le ha impedido salir elegido y seguir alimentando grandes ambiciones políticas. I want to be part of the success of our province. So at the moment I'm invested here as the mayor. But I do want to look beyond that and look to our provincial parliament and look at our provincial government. Not as an opposition member, but as someone in government, to take what I've learned here and try and fix the systems of our provincial government. uMngeni es una especie de laboratorio para el ambicioso Chris Pappas. Su objetivo es 2024 y las elecciones generales, las séptimas desde el fin del apartheid. Su partido, la Alianza Democrática, quiere desbancar al CNA del poder, y Chris Pappas quiere formar parte de ello y cambiar el curso de la historia.